How are you, ma'am? Can you speak English? मेरे पास ये खूबसूरत नज़ारा देखें मस्जिद का, और ये ऊपर मारगला हिल्स है। ये आप मैं मस्जिद के बड़ा करीब हूँ। ये साइड पे मीनार देख रहे हैं आप, ये 300 फुट लंबे मीनार है। और इसको जो है ना टर्किश आर्किटेक्चर था, उसने इसको डिज़ाइन किया था, और इसको बनाने में तकरीबन 10 साल लग गया था जी। हमारी जो नेशनल मस्जिद है, कौमी, ये फैसल मस्जिद है, बहुत ही जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। आज जो है ना न्यू व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, और जो मैं अभी जा रहा हूँ फैसल मस्जिद। वहाँ पे जाके आपको मैं सारी उसकी हिस्ट्री और डिटेल से हर चीज़ बताऊँगा जो आपको पहले नहीं शायद पता होगा। और पूरा जो फैसल मस्जिद है वो हम एक्सप्लोर करते हैं। अभी मेट्रो आ गई, हमने टिकट ले लिया है, अभी मेट्रो के अंदर जाते हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद की भी एक मेट्रो है, उसमें हम बैठे हुए हैं। अभी जा रहे हैं पिम्स हॉस्पिटल, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे फैसल मस्जिद है, वहाँ पे जाकर आपको बता देना। ये मेट्रो बाहर का सीन देखिए। पीछे मेट्रो जा रही है, इससे हम अभी उतरे हैं पिम्स स्टेशन पे, और यहाँ से हम पैदल फैसल मस्जिद की तरफ जाएंगे। बिल्कुल करीब ही है फैसल मस्जिद यहाँ से। और यहाँ स्टेट से हम नीचे जाएंगे, अंडर पास बना हुआ है, और दूसरी तरफ रोड पर निकलेंगे। यहाँ बाबा कादिर की भी तस्वीर लगी हुई है। ये मेट्रो स्टेशन है पिम्स का जो है ना। वहाँ पे रावलपिंडी से वारिस खान स्टेशन से मेट्रो पे बैठे, और बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो इससे हम 30 रुपये हमारे लगे, और सीधा हम तकरीबन 10 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर पिम्स हॉस्पिटल के पास आ गए। उसके बिल्कुल अपोजिट फैसल मस्जिद है, तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं हम। वहाँ पे जाके आपको सारा सीन दिखाते हैं अभी, और भी बहुत सी हमने जगह एक्सप्लोर करनी है। तो वीडियो में अपने साथ रहना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़िम और अज़हर साहब हैं, पे लाहौर का सिस्टम लगा हुआ है, जामुन का दरख्त है, और ये जामुन वहाँ से उतार के उठा के खा रहे हैं। और मेरी बिल्कुल बैक साइड पे आप देख सकते हैं सेंचुरियस मॉल, जो कि बड़ा फेमस मॉल है यहाँ का सांबार का। तो आज इंशाल्लाह जो है ना हम इस मॉल में भी आएंगे और देखेंगे अंदर से कैसा है, क्योंकि पैकेज मॉल जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। आज देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि सेंचुरियस बेहतर है या पैकेज मॉल बेहतर है। जो लोग गए हुए हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल जामुन उतारते हैं और खाते हैं। इधर आओ थोड़े यार, ये सामने ज़ेब्रा भी हैं, थोड़ा सा पीछे फैसल मस्जिद से एक छोटी सी पार्क बनाई हुई है, सफारी पार्क टाइप, और यहाँ पे हिरन भी हैं। ये सामने काफ़ी तादाद में हिरन जो है ना घास खा रहे हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सामने 2 ज़ेब्रा खड़े हुए हैं, ठीक है, अपनी मस्ती में घूम है, मस्ती मना रहे हैं वो। और यहाँ पे बहुत सारी तादाद जो है वो हिरनों की है। हिरन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी तक 2 ही देखे हैं, या तो फिर ये ज़ेब्रा थे और या ये हिरन है। अभी आगे को मज़ीद आता है नज़र तो फिर आपको दिखाते हैं वो भी। गाइस हम फाइनली अपने चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं मेरे फैसल मस्जिद नज़र आ रही होगी आपको। तो इस वक्त मैं फैसल मस्जिद के बिल्कुल करीब आ गया हूँ। अभी आपको अंदर जाके भी दिखाता हूँ और सारी इसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ जी। हमारी जो नेशनल मस्जिद है, कौमी, ये फैसल मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अभी अंदर चल के मैं आपको इसकी सारी हिस्ट्री बताता हूँ, किसने बनाई और कब बनाई, और इस पर ख़र्चा कितना आया, और इस पर कितने नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये सब आपको जो है ना वो अभी अंदर जाके बताते हैं। ये फैसल मस्जिद के मैं अंदर आ चुका हूँ इस वक्त, और ये देख सकते हैं आप कितना हजूम है। एतवार का दिन है, लोग आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पे जो है ना वो सीनरी वगैरह, बुक्स वगैरह पड़ी हैं। और ये पानी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन ग्रीन, हालांकि सफाई नहीं है। ये अंदर एक छोटा सा उन्होंने फाउंटेन बनाया हुआ है, छोटा नहीं बड़ा फाउंटेन बना, काफ़ी बच्चे नहा रहे हैं। और ये मस्जिद के अंदर वाली साइड है, उसमें ये फाउंटेन बना हुआ है। ऊपर मारगला हिल्स है, ये पीछे बिल्कुल मारगला हिल है टॉप पे, बहुत ही करीब है।
بہت ہی بڑا وضو خانہ بنا ہوا ہے یہاں سے لے کے وہاں تک، یہ سارا وضو خانہ ہے۔ تو اگر اس کی میں ہسٹری کی بات کروں تو یہ جو مسجد ہے یہ 1976 میں بننا شروع ہوئی تھی۔ اس وقت سعودی عرب کے جو شاہ فیصل تھے وہ پاکستان میں وزٹ انہوں نے کیا، اور یہاں پہ جو ہے نا تقریباً 28 ملین کی انہوں نے امداد دی تھی پاکستان کو اس فیصل مسجد بنانے کے لیے، اور اس پہ تقریباً کل لاگت آئی تھی وہ 120 ملین لاگت اس کی آئی تھی بنانے میں، اور 10 سال کا تقریباً عرصہ لگ گیا تھا، اور یہ تقریباً 33 ایکڑ میں یہ واقع ہے، اور اس میں 3,30,000 کے قریب جو ہے نا نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور دنیا کی 5ویں بڑی یہ مسجد ہے، اور پاکستان کی یہ قومی مسجد بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جس نے بنایا تھا وہ ترکی کا ایک آرکیٹیکٹ تھا، اس ترکی کے جوان نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا، اس نے ڈیزائن کیا تھا، اور اس مسجد کے اندر ڈوم نہیں ہے، سائڈ پہ 4 پلر ہیں اور 4 مینار ہیں، اس مینار کی اگر ہائٹ کی بات کریں تو وہ مینار تقریباً 90 میٹر کی ہائٹ ہے ان کی، جو کہ 300 فٹ کے بنتے ہیں، اور جو ہے نا یہ پاکستان کی جو ہے نا سب سے بڑی مسجد ہے، اور جو پوری دنیا میں اگر بات کریں تو یہ 5ویں نمبر پہ آتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور تاریخی ہے۔ 1986 میں یہ جو ہے نا یہ تیار ہو گئی تھی، اس کے بعد جو اس پہ پراپر نماز وغیرہ پڑھائی جانے لگی، اور ابھی بھی اس کا جو خطبہ ہے جمعہ والے دن وہ عربی میں ہوتا ہے، اور بڑا یہاں پہ مزہ آتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، اور ساتھ میں گرینری، پیچھے مارگلا ہل ہے، تو یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے بڑا زبردست ہے۔ یہ خوبصورت نظارہ دیکھیں مسجد کا، اور یہ اوپر مارگلا ہلز ہے۔ بہت ہی شاندار ڈیزائن ہے مسجد کا، بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ یہ جو مسجد کے مینار ہے ایک اس کونے پہ ہے، اور اسی طرح ایک اس کونے پہ ہے، 2 اس کی بیک سائڈ پہ ہے۔ یہ 4 مینار اس کے 90 میٹر کی ہائٹ یعنی 300 فٹ بلند ہے۔ یہ مسجد کا اندر کا حال ہے، ابھی لاک ہے کیونکہ نماز کے وقت یہ کھول دیتے ہیں، اس وقت جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو اندر سے دکھا سکوں ایسے، اور یہ سامنے ایک بہت ہی خوبصورت فانوس بھی ہے، جو کہ بہت بڑا فانوس ہے۔ یہ مسجد کا اندر کا حصہ ہے۔ یہ مسجد ہے جس میں 3,30,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ فارنرز بھی یہاں پہ کافی آتے ہیں، میرے سامنے بھی ایک فارنرز آئی ہوئی ہے، لیڈیز، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ How are you, ma'am? Can you speak English? No. No, you can't speak. Okay. یہ آپ میں مسجد کے بڑا قریب ہوں، یہ سائڈ پہ مینار دیکھ رہے ہیں آپ، یہ 300 فٹ لمبے مینار ہیں، اور اس کو جو ہے نا ترکش آرکیٹیکٹ تھا، اس نے اس کو ڈیزائن کیا تھا، اور اس کو بنانے میں تقریباً 10 سال لگ گئے تھے۔ یہ بہت ہی خوبصورت شاندار مسجد، اور یہ فاؤنٹین دیکھیں، اس وقت چل نہیں رہا، باقی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، اور اس مسجد میں ڈوم نہیں بنا ہوا، اور ساتھ میں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے مارگلا ہل کا، اور یہ خوبصورت درخت۔ تو دوستوں میں نے آپ کو پورا اسلام آباد مسجد بھی دکھائی، اور اس کی ہسٹری کیسے بنی، اور ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا، اور اندر سے سارا ماحول بھی دکھایا۔ ہوپفلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔